Saudara, delegasi Amerika Serikat yang dipimpin Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance meninggalkan Pakistan setelah perundingan damai dengan Iran tak mencapai kesepakatan. JD Vance pulang ke Washington DC tanpa membawa hasil kesepakatan setelah 21 jam bernegosiasi dengan Iran. JD Vance mengatakan Iran tidak berkomitmen untuk meninggalkan senjata nuklir. Penolakan Iran terhadap syarat yang diajukan oleh AS dianggap sebagai hal yang buruk bagi Teheran. Saat perundingan AS dan Iran gagal mencapai kesepakatan, Presiden Donald Trump terlihat menghadiri acara pertarungan seni bela diri campuran UFC di Miami. Trump telah menyapa Presiden UFC Dana White dan komentator Joe Rogan sebelum duduk. Trump menyaksikan laga UFC bersama Menlu Marco Rubio dan Dubes AS untuk India Sergio Gore. Wapres Amerika JD Vance yang memimpin tim perundingan AS mengungkap, selama proses negosiasi di Islamabad, ia selalu memberikan informasi kepada Presiden AS Donald Trump. How often did you communicate with President Trump throughout the negotiations? There are reports that there were multiple rounds, where there were breaks in between negotiations. Yeah, obviously we were talking to the president consistently. I don't know how many times we talked to him, a half dozen times, a dozen times over the past 21 hours. We obviously also talked to Admiral Cooper, to Pete, to Marco, to the entire national security team. We talked to Scott Bessent a number of times. So look, we were constantly in communication with the team because we were negotiating in good faith. Sementara Iran melalui anggota parlemennya menegaskan persoalan di Hormuz tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi. Sebab Selat Hormuz diakui sebagai jalur perairan milik Republik Islam Iran. موضوع تنگه هرمز موضوعی نیست که ما با مذاکره بازش کنیم، با مذاکره ببندیمش و این رو بخوایم بگیم امروز مذاکره. اون یک آبراهی است متعلق به ایران اسلامی و سالهای سال ما با گذشت و با مدارا با مهمان نوازی گذاشتیم، اومدن رفتن. الان میخوام از این حق مسلم ملی استفاده کنیم. Sebelum perundingan antara Iran dan Amerika Serikat di Islamabad, Pakistan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump yakin Selat Hormuz akan dibuka dengan atau tanpa kerjasama Iran. Trump juga kembali menyampaikan klaim telah mengalahkan Iran secara militer. We're going to open up the Gulf with or without them. Open up automatically. The answer is yes, but the Strait will open up. If we just left, the Strait's going to, otherwise they make no money. So the Strait's going to open. But what we have is no nuclear weapons, but we'll open the Strait anyway. Don't forget, we don't use the Strait. Other countries use the Strait. So we do have other countries coming up, and they'll help out, but we don't use it. It won't be easy. It won't be, I would say this, we will have that open fairly soon. Saudara, perundingan maraton selama 21 jam antara Iran dan Amerika Serikat gagal mencapai kata sepakat. Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance bilang delegasi Iran menolak persyaratan yang diajukan Washington. Vance mengklaim Iran tidak berkomitmen untuk meninggalkan senjata nuklir. AS belum melihat keinginan Iran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir dalam jangka panjang. Penolakan Iran atas syarat yang diajukan Amerika Serikat dianggap hal buruk bagi Teheran. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqai, bilang perundingan berakhir tanpa kesepakatan apapun karena tuntutan berlebihan yang diajukan oleh Amerika Serikat, dan Iran menyebut ada beberapa isu yang tidak disepakati kedua pihak meski tidak dirinci. Perundingan berfokus pada Selat Hormuz, isu nuklir, ganti rugi, pencabutan sanksi, serta penyelesaian akhir konflik di kawasan. نکته دیگه‌ای که باید مد نظر داشت پیچیدگی موضوعات و پیچیدگی شرایط بود. بعضی از موضوعات جدید این دفعه به موضوع مذاکرات اضافه شد، مثل موضوع تنگه هرمز یا منطقه. خب اینا خودش شرایط، ویژگی‌ها و مقتضیات خودش رو داره. Delegasi Amerika Serikat yang dipimpin Wakil Presiden J.D. Vance mengajukan sejumlah syarat dalam perundingan dengan Iran, di antaranya pelucutan total program nuklir, penyerahan cadangan uranium, mengizinkan pemeriksaan IAEA tanpa batas, pelucutan rudal balistik yang bisa menjangkau ke luar perbatasan Iran. Sementara delegasi Iran yang dipimpin Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf mengajukan syarat penghentian serangan secara permanen di kawasan, pencairan aset Iran yang dibekukan, ganti rugi korban perang, serta pengaturan lalu lintas Selat Hormuz di bawah kendali Iran dan Oman. Sementara itu, saudara, Pakistan menyerukan Iran dan AS untuk menjaga gencatan senjata setelah pembicaraan berakhir tanpa kesepakatan. Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Pakistan Muhammad Ishaq Dar mengatakan negaranya akan mencoba memfasilitasi dialog baru antara kedua negara dalam beberapa hari mendatang. That the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come.